आवाम नहीं बोल रहा तो हम क्या बोलें? ফুললি স্বাধীনতা দেওয়াটা উচিত হবে। Patients that's to prevent us from Whether we supposed to go. Welcome back after the break. Let me remind you once more that our topic of discussion for the day is protests. Now, Southasia is replete with instances of protests, and that is especially due to our colonial past. And keeping that thing in mind, the question that does come up is that in today's world, has the word protest really become synonymous to violence or aggression? I think Sri Lankan society and South Asian society as a whole, I wouldn't want to class it, but I think society as a whole is generally violent because of injustice. नहीं, ये बिल्कुल एहतजाज का गलत तरीका है। एहतजाज का सही तरीका यही है कि एहतजाज पुरअमन होना चाहिए। Nowadays, mostly protest has become very synonymous with violence. No, it cannot be synonymized with violence because see, some protests take a violent form, others might not. It just depends on the person that is protesting. एहतजाज अपनी जगह बिल्कुल सही है, अगर पुरअमन है तो। अगर किसी से उसका जानी या माली नुकसान हो रहा है तो वो चीज़ गलत है। I don't think so because but it's not about only Pakistan. Protests turning violence in everywhere, even in West. না ভাইলেন্স না, প্রতিবাদ মানে যেটা অন্যায় বিরুদ্ধে সেটা প্রতিবাদ করতেই হয়। না পেলে মানুষ হিংস্র হয়। প্রতিবাদ মানেই ভায়োলেন্স। আজকাল প্রতিবাদ করাই বিপদ। आप ये मिसाल है कि एक शख्स आस्ता से किसी को आवाज़ देता है, अगर वो नहीं सुनेगा तो उसको वॉल्यूम बढ़ा देता है, वो उसको मज़ीद ज़ोर से आवाज़ देता है, अगर वो भी न सुने तो फिर चीखने लगता है। No, I don't think so. People are very peacefully can protest what they want. প্রতিবাদ আগাগোড়াই ভায়োলেন্সের সাথে সিনোনিমাস, তবে এটা একটা ফর্ম হচ্ছে প্রতিবাদের, এটা একটা ফর্ম। তবে পিসফুল প্রতিবাদ তো হয়, মানে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ তো অনেক জায়গায় হয়েছে। That is not a synonymous with violence, but some people making it to violence. बात जहाँ तक मुजाहिरों और मारपीट की है, तो जो एहतजाज होता है पहले वो बिल्कुल दरमियानी सतह पे किया जाता है, यानी कि पहले आवाज़ उठाई जाती है, अगर उस आवाज़ पे कोई कान ना धरे तो उसके खिलाफ मजीद रिएक्शन होता है। হ্যাঁ, এখন প্রোটেস্ট মানে একটা ভায়োলেন্সের ব্যাপার চলে এসেছে, কারণ নিউ জেনারেশন যারা তারা প্রোটেস্ট মানে ভায়োলেন্সকেই বোঝে। না, ভায়োলেন্সের সাথে সিনোনিমাস আমি বলবো না, কোথাও না কোথাও সিনোনিমাস, কারণ প্রোটেস্ট করছি, প্রোটেস্টটা যদি ঠিকঠাকভাবে করা যায় তাহলে সেটা ভায়োলেন্সের সিনোনিমাস নয়। Some say it has, and some say it has not. We are not sure. And this confusion leads us to our next and perhaps the most important question. Now, we can definitely say that with the increasing number of street violence and movements across the South Asian cities, anti-establishment sentiments often run high. So the question that we ask is that are democratic means of protest really available today, especially in a government of misrule? Democratic process systems are available, but the problem is who leads them, who guide them, who organize them. हाँ, सही तरीके कारण है, जैसे हम यहाँ बैठे हुए पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं ना, मतलब जितने भी लड़के हैं, हमने जितने भी ट्रेनिंग पास करी है, हम सब यहाँ पर आकर बैठेंगे। ये एक सही तरीके कार है इसका, मतलब रोडों पे दंगे फसाद करें, लड़ाई झगड़े करें, वो चीज़ बेहतर नहीं है। In a democracy, I think that's pretty much the only means of protest, only effective means of protest. মনে হয় না, আমার সেরকমভাবে মনে হয় না। It is possible because in India we can do it. There are so many protests going on, but there is no change from the government. जी सर, बिल्कुल जमहूरी तरीका है। जमहूरी तरीका यही है कि जिन जिन लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है, जिनके मसले हल नहीं हो रहे, वो सारे मिल के एक पुरअमन तरीके से एहतजाज करें। यही एहतजाज करने का जमहूरी तरीका है। Violence is not required. I mean, actually, many innocent people get killed and injured also. So it's not required. You can go on with peaceful protest. প্রতিষ্ঠিত যে সমস্ত রাজনৈতিক দলেরা প্রতিবাদ যে খেলা করে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে দেখলাম যে ডান সরকার দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করলো, বাম সরকার বা বাম দলগুলো তার এগেনস্টে প্রতিবাদ করলো, কিন্তু তারাই আবার একই পাতে বসে ভাত খায়। ঠিক আছে, তো এইটা তো মানে ডান বাম এদের কাজিয়া, এই ডান বামের কাজিয়ার মধ্যে তারা রাস্তায় যে প্রতিবাদ খেলা করে, তার জন্য ঝান্ডা এবং তার ডান্ডা দিয়ে লোকে মাথায় বাড়ি মারে, সেটার আমি এগেনস্টে। তবে সত্যিকারের নিজের বেসিকগুলোর মানে বেসিক ডিমান্ডের জন্য যে মানুষগুলো অধিকারের জন্য লড়াই করে,
সেই লড়াইতে সেই লড়াই যে কোনোভাবে লড়াই হতে পারে, সেটা শান্তিপূর্ণভাবে হতে পারে, আবার ঝাঁটা হাতে নন্দীগ্রামের মতো লড়াই হতে পারে। I think होना तो चाहिए है. I think there should be possible ways for it, but we need to look into it. How much it's possible, and why. I mean, the question is why peaceful demonstration turn into violence. In a democracy, there always should be a scope for that. But of course, I abhor the way the politicians protest nowadays. I don't think it's right. First, you have to explain to me what do you mean by the term street violence, because for the last 20 years of my life, I haven't seen any major street violence occurring in Kolkata. That is why I cannot say that if there is street violences are dominated by the government or something like that, that would be a pretty lame thing to say. সব কিছুই সম্ভব, যখন জনতার রোষ একদিকে হবে তখন সবই সম্ভব। Yes, we can do a democratic way of protest by like some sort of a conference. Probably not. I suppose it would have to be violent. It might even lead to something more extreme if the government isn't playing fair. ये कई सालों से हो रहा है। इसी शहर के अंदर खामोश मुजाहरे भी हुए, इसी शहर के अंदर पुरअमन मुजाहरे भी हुए, इसी शहर के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता वो मुजाहरे आपको तशद्दुद में तब्दील होते नज़र आए। आपने देखा पथराव भी हुआ, जलाओ घेराव भी हुआ। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि वही घूम फिर के बात वही आ जाती है कि जहाँ न सुना जाए, एक छोटी चीख को न सुना जाए तो वो फिर लोग चिल्लाने लगते हैं। जमहूरी तरीक़ाकार मैं समझता हूँ कि यही है कि आप अपनी जैसे दीगर ऐसे अफराद का मुआशरे से चुनाव करें कि जो आप ही की जैसे हालत से ज़ार रखते हों, और जो अपने मसाइल और आपके मसाइल को एक जगह बरूए कार लाते हुए जो भी बात करें, बड़ी मुस्तनद बात करें, और जो भी उनका एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाएं। बिल्कुल हुकूमत के ख़िलाफ़ ही एहतजाज होता है। अगर हम लोग हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं करेंगे, अपनी डिमांड उनसे पूरी नहीं तरह मांगेंगे, तो फिर हमें हमारा हक़ कौन देगा? इसी तरह मज़लूम जो है वो जुल्म सहते रहेंगे और जालिम जो है वो जुल्म करते रहेंगे। We still cannot reach a conclusion as to whether protest is a positive way of voicing your opinion or it isn't. Even if it is, what is the correct way of protesting? Please help us out, and in the long run, yourself as well. Write it to us at speakout@tvsouthasia.com, and collectively, let's help South Asia prevent the occurrence of those deeds that defame the region. And stay tuned to TV South Asia, where we are you, and you are who we are.